Three. Oh. Last one. Nako. Go, one. Bukas. Good. Go. Go, yan. Kaya mo. Gusto mo harangan ko to? Gusto mo siraan ko ta? Go. Okay. Go. Properly. Good. Yan. Good. Go. Good. Last. Oh. Last one. Dito isa. Go. Oh, isa lang. Mataya. Sige, ayusin mo yan. Go. Tanggalin mo. Balik mo. Go, para ulit. Para. Kailangan butones na. Last player. Butones. Last player, button. Lala, oy. Kailangan Butones muna. Butones mo. Mali yung mahirap ginagawa ko. Tapusin mo na para sa round 2. Okay. Ang unang point ay nakuha ng team nila Arabi. Yan. Siyempre, katulad na sinabi natin, best of 3